ভারতীয় হয়ে ভারতের হোটেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ শুনে অবাক হচ্ছেন? সত্যি এটা হতে পারে? হ্যাঁ, এটাই সত্যি। ভারতীয় হয়ে ভারতীয় পোশাক পরে ভারতে অবস্থিত হোটেলে ঢোকা নিষিদ্ধ। ভারতের আইকন, ভারতের গর্ব, ভারতের অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিরাট কোহলির হোটেলে দেশীয় পোশাক পরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিরাটের হোটেল থেকে দক্ষিণ ভারতের ভারতীয় নাগরিককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরাট নিজেই ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে খেলেন, তার হেলমেটে জল ইন্ডিয়ার জাতীয় পতাকা। অথচ সেই বিরাটের রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দেয়া হলো একজন ভারতীয়কে। তার কারণ, সেই মানুষটি তার রেস্টুরেন্টে ভারতীয় পোশাক পরে ঢুকতে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, একদম ঠিকই শুনেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সুপারস্টার বিরাট কোহলির রেস্তোরাঁয় স্বল্প পোশাক পরে মেয়েরা ঢুকতে পারেন, ছেঁড়া ফাটা জিন্স পরে পুরুষরাও ঢুকতে পারেন। এমনকি পোষ্য কুকুর এবং বিড়ালও সেই রেস্টুরেন্টে বিনা বাধায় ঢুকতে পারে। কিন্তু সাদা ধুতি আর শার্ট পরা একজন ভারতীয় ভদ্রলোককে সেখানে কিছুতেই ঢুকতে দেয়া হলো না। শুনে অবাক হচ্ছেন, তাই তো? ঘটনাটা জেনে আমরাও বিরাট অবাক হয়েছি। কিন্তু ঠিক কি হয়েছিল সেদিন, চলুন জেনে নিই সবটা। কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর এবং সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বিরাট কোহলিও বেশ কিছুদিন হলো রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় হাত দিয়েছেন। বিরাট কোহলির রেস্টুরেন্ট চেনের নাম 18। অথচ ভারতবর্ষের বুকে অবস্থিত এই রেস্তোরাঁ থেকে বের করে দেয়া হলো তামিলনাড়ুর ভিনিত নামক এক ভারতীয় ব্যক্তিকে। আসলে ভিনিত সম্প্রতি তামিলনাড়ু থেকে মুম্বাই ঘুরতে এসেছিলেন। আর এ কথা আমরা সবাই জানি যে বাঙালিদের মতোই দক্ষিণ ভারতের মানুষরাই তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে ভীষণ সচেতন। মুম্বাইতে ঘুরতে এসে ভিনিত সিদ্ধান্ত নেন জুহু অঞ্চলে অবস্থিত নিজের প্রিয় সুপারস্টারের রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেতে যাওয়ার। আর 5 জন দক্ষিণ ভারতীয় পুরুষ যেভাবে ধুতি এবং শার্ট পরেন, ভিনিত ঠিক সেভাবে সাদা ধুতি এবং সাদা শার্ট পরে উপস্থিত হন বিরাটের রেস্টুরেন্টে। কিন্তু সেখানেই ঘটে বিপত্তি। 18 রেস্তোরাঁ সিকিউরিটি গার্ডরা ভিনিতকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন এই পোশাক পরে ভেতরে যাওয়া যাবে না। ভিনিত যখন এরপর সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে তর্ক করেন, তখন তাদের তরফে বলা হয় ওপরওয়ালার স্পষ্ট নির্দেশ আছে ভারতীয় পোশাক পরে আন্তর্জাতিক মানের এই রেস্টুরেন্টে ঢোকা যাবে না। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, কে এই ওপরওয়ালা? ঠিক কার নির্দেশে ভারতীয় পোশাক পরে ঢোকা বন্ধ করা হলো বিরাটের রেস্টুরেন্টে? বিরাট কোহলি কি এই ব্যাপারে কিছুই জানে না? আর জানলে তিনি কেন এখনো চুপ করে রয়েছেন? আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে এই পোশাকের জন্যই কলকাতার মকাম্বো রেস্তোরাঁয় একজন ড্রাইভারকে খাবার দিতে অস্বীকার করে। কলকাতার কোয়েস্ট মলেও একজন পরিচালককে ভারতীয় পোশাক পরার অপরাধে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এবার কি সেই তালিকাতেই নাম লেখালো বিরাটের এই 18? রেস্টুরেন্টে ঢুকতে না পেরে ভিনিত এই রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়েই সমস্ত ঘটনাটি একটি ভিডিওর মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিনিতের ভিডিওটি একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভিনিত যখন মনের দুঃখে গোটা ঘটনাটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময়ই ছেঁড়া জিন্স পরেই এক যুবক এবং স্বল্প বসনা এক তরুণী রেস্টুরেন্ট থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসছেন। অর্থাৎ বিদেশি পোশাক পরে 18-এ ঢোকা যায়, কিন্তু ভারতীয় পোশাকে বিরাটের রেস্টুরেন্টে ঢোকা যায় না। অথচ ভারতের হয়ে খেলার কারণেই কিন্তু বিরাট কোহলি সারা বিশ্ব জুড়ে এত নামডাক। বর্তমানে তিনি একজন ভারতের কালচারাল আইকনও। তাহলে সেই আদ্যমন্ত ভারতীয় মানুষের তৈরি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে বিদেশি জামা কাপড় পরেই কেন ঢুকতে হবে? ইংরেজরা ভারত ছেড়েছেন 76 বছর হলো, অথচ নিজের দেশে নিজের জাতীয় পোশাক পরে আমরা যদি যত্রতত্র নাই ঘুরতে পারি, তাহলে তো মানুষের মনে এই প্রশ্নটা জাগা খুবই স্বাভাবিক, সত্যিই কি আমরা স্বাধীন? আপনাদের কি মনে হয়, আমরা যাদের জাতীয় আইকন হিসেবে গ্রহণ করেছি তারা ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী কেন? இதான் வந்துட்டு விராட் கோலி சாரோட 18 அப்படிங்கிற ஹோட்டல். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், இப்படி ஒன்று நடந்து வந்துட்டு ரொம்ப 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 கஷ்டமாயிருந்துச்சு. மும்பை வந்த உடனே பக்கத்தில் JW ஹோட்டல் ஸ்டே பண்ணிட்டு சரி ஓகே அங்கே கூட சாப்பிடாம நான் இங்கே தான் வந்தேன் நான். ஏன்னா அந்த 18 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு விராட் கோலி சாரோட நேம்க்காக தான் எல்லோரும் வராங்க. இது சொல்லி ஆகணும், ஏன்னா ராம்ராஜ்லேருந்து புது ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கேன். பழசுனா கூட பரவாயில்ல, ராம்ராஜ்லேருந்து இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு வேஸ்ட் ஷர்ட் போட்டிருக்கேன். அப்படி இருந்து கூட அவங்க வந்து அவங்க அட்டையர் சரியில்லை, சாரி சார் ட்ரெஸ் கோட் வந்து அலோவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டாங்க. கொஞ்சம் ரொம்ப வருத்தத்தோடு மறுபடியும் நான் ரூம் போகிறேன். இதுக்கான ஆக்ஷன் கண்டிப்பாக அவங்க எடுப்பாங்கன்னு தெரில எனக்கு. இந்த மாதிரி வந்து இனிமேல் நடக்காம தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் கோடுக்காக நார்மல் வேறு மாதிரி ஒரு லுங்கியோ இல்லை ட்ரௌசர் ஷார்ட்ஸோ போட்டு உள்ளே போகணுன்னா அலோவ் பண்ணலாம், ஓகே. ப்ராப்பரான ஒரு தமிழ் அட்டையரில் வந்திருக்கேன் நான். இப்படி பண்ணியும் கூட அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணாமல் இருக்குது. அதுவும் அவ்வளோ பசி இருக்கும்போது இங்கே வந்து நான் அவங்க இப்படி சொல்லாமல் விட்டது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க. நான் முடித்தேன்.